Hello friends, this is Unique English Basics. How are you doing? And today I'm going to teach you about expressions for speaking. For what? For speaking. If you want to speak English very fluently, I just want you to try to just follow this video to the end. እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታትላችሁ ኖት መያዝ አለብን። እንግሊዝኛችሁ እንዲህ የሆነ ጸዴ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። All right. The first one is like time and again. See, time and again. What do you see? Time and again. Like it's in end ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ችግር የለውም. Time and again. What do you see? Time and again. What do you mean by time and again? Like for example, if I say, like, you told me this time and again, right? I don't want you to tell me again. What do you mean by time and again? ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው? I think ብዙ ጊዜ. All right? Yes? ብዙ ጊዜ. All right. መላልሶ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መላልሶ ነግረኛል ስትሉ ምን ትላላችሁ? አሁንም ነግረኛል ስትሉ repeatedly ነው የነገርከኝ ስትሉ what do you mean by time and again? repeatedly ማለት ነው። ማለት ነው? repeatedly በሉ repeatedly ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? time and again. Say time and again. እስቲ ለምሳሌ አንድ አረፍተ ነገር ስሪ እስቲ I told you time and again. Not to speak to me. Yeah, not to speak to me. All right? Yeah, that's very good. What about you? ደጋግሜ መላልሼ ነግሬሃለሁ ነው ያለችኝ። መላልሼ ነግሬሃለሁ. I told you time and again. Right? Why are you asking again? Right? Do you understand me? Yeah. Yes. I told you time and again to come early. Okay, I told you time and again to come early if you're a boss, huh? አሁን አለቃ ከሆንክ ኦኬ early እንድትመጣ እኮ ደጋግሜ ነግሬሃለሁ ያልክ ነው አይደል? ህይወቴን ለመቀየር ደጋግሜ ብዙ ጊዜ መላልሼ ሞክሬያለሁ በሉ እስቲ I tried to change my life time and again. Yeah, I tried to change my life time and again. Yes or no? Yeah. So like what does it mean? ህይወቴን ለመቀየር መላልሼ ደጋግሜ ለማለት ነው አይደል እንዴ? ሞክሬያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ time and again. So you can say like this. I told you በሉ እስቲ I told you time and again. I told you time and again. That's very good. You can say I told you ማለት ትችላላችሁ. I told you. It's a matter of British or American accent, right? So I told you time and again. መላልሼ ነው የነገርኩህ። አሁን የሆነ ሰው ጭቅጭቅ ሲያደርጋችሁ በዚህ እንዴ what's up በሉ እስቲ ምን ማለት ነው? what's up ስትሉ እንዴት ነው ማለት ይሆናል። ታዲያስ ይሆናል። እንደገና what's up ነው ምን ነው ይሆናል አይደል? what's up? I told you time and again. Okay, are your ears properly working? ግን አይባል ኧረ በስመ አብ እንደ አስተማሪ አይጠበቅም። እንዴት እነሱ ናቸው ያሰሳቱኝ። All right. Okay, time and again. Say it again. Time and again. Yeah, that's very good. Okay. ስለዚህ time ማለት ጊዜ ነው. again ማለት እንደገና. Time and again. ስለዚህ ጊዜ እንደገና ተብሎ አይተረጎም። እሺ ተግባባን? All right. Okay, that's very good. And then number 2. The time before last. The time before last. The time before last. What do you think of the meaning of this expression? The time before last. ለምሳሌ አሁን ባለፈው ከፍለሻል ሂሳብ. I don't want you to pay today because you already paid for my lunch the time before last. ምን ማለት ነው? ባለፈው በቀደምለት ማለት ነው። ማለት ነው በቀደምለት ስትሉ ማለት ነው በቀደም ባለፈው okay last time በቀደምለት ስትሉ ምን ትላላችሁ ማለት ነው? The time before last በርሲ The time before last. በቀደምለት መጣህ ነበር በሉኝ እስቲ ቤቴ መጣህ ነበር በሉኝ እስቲ You came my house go ahead. You came to my house the time before last. Yeah, you came to my house the time before last. Say it again. You came to my house the time before last. በቀደምለት በቀደምለት ለምሳ ከፍለልኝ ነበር በሉኝ እስቲ You paid for my lunch. You paid for my lunch. The time before last. Yeah, all right. That's very good. ስለዚህ እዚህ ጋር you paid በሉ እስቲ you paid for my lunch. For what? For my lunch. ለምሳሌ ከፍለልኝ ነበር the time Before last. the time before last. በቀደምለት ለምሳሌ ምን ብለልኝ ነበር ነው? ከፍለልኝ ነበር ማለት ነው። በቀደምለት እኮ ደውለልኝ ነበር ስትል you called me the time before last. Say it again. You called me The time before last. በቀደምለት ደውዬልኝ ነበር በለኝ እስቲ I called you በል እስቲ I called you the time before last. Yeah, very good. I called you. See, I called you, but see,
the time The time the time before last በቀደም ዕለት ደውዬልህ ነበር ነው አይደል እንዴ ደውዬልህ I called you the time before last አው ጠፋሽ ብልሽ ምንኛ oh no I called you the time before last but you didn't answer my call yes or no yeah that's very good oh I was taking a shower okay እንደዛ አይነት ነገር so that's like I hope it's clear Yes, it is. any confusion hey No. any confusion please okay no confusion all right ስለዚህ like እስኪ አንቡ ምንድነው ያልኳችሁ ቅድም you paid for my lunch The time before last. the time before last በቀደም ለት ማለት ነው ስለዚህ በቀደም ወይም በቀደም ለት ስትሉ the time before last ትላላችሁ ምን ትላላችሁ the time before last ትላላችሁ that's really nice okay number 3 ደግሞ against time stay against time በሉ እስቲ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ against time against ማለት ነው በተጻራሪ ማለት ነው አይደል ነገር ግን ለምሳሌ you have to work against time to change your life ብላችሁ እስቲ በሉ እስቲ you have to work you have to work against time To change your life. yeah against time to change your life yes or no Yeah. time to change your life to change Your life. your life what am I talking about ምን እያልኩ ነው what do I mean all right ሌት ተቀን መስራት አለብህ እያልኩ ነው ምን እያልኩ ነው the against time all right so there's 24 hours right የተሰጣችሁ ግን እዛም ፈጠን ብለህ ሌት ተቀን መስራት አለብህ ስትል like እንደዚህ you have to የሚለው ነገር you can say should ብትጠቀመው የበለጠ ምክራችሁን ይለግሳል አይደል yeah instead of making the obligation all right you should work advice እንዲሆንላችሁ ማለት ነው ስተት ነው እያልኩ አይደለም ገብታችኋል you should work against time to change your life so do you work against time to change your life Yes. ጊዜን ቀድመህ ማለት ነው በቃ like ሌት ተቀን ወጥረህ እየሰራህ ነው I'm trying to work against time to change my life what about you I'm trying is like lazy people's expression በነገራችን ላይ ታውቃለህ I'm trying okay yes እኔ ቀስ እያልኩ ነው የምሰራው። so you're not working against time all right why I'm not working against time okay all right that's it so አሁን ገብታችኋል so to work against time means ምን ማለት ነው ሌት ተቀን መስራት ማለት ነው to work against time so this is my question for you guys like do you work against time yes I do or no I don't ትላላችሁ ማለት ነው ሌት ተቀን ይሰራችሁ ስለዚህ የሆነን ሰው ለምሳሌ አሁን if someone is a kind of person who is like በጣም the one who talks more like who is all talk ማለት ነው ወሬ ብቻ ነው እንዲያረጋል ቢል oh you should work against time if you want to change your life otherwise that is just like a pie in the sky ትላላችሁ ማለት ነው am I clear so that's it አሁን ተጓተናል አሁን all right so next like ደግሞ አሁን ማሳያችሁ ደግሞ በጣም ጸዴ ናቸው don't go anywhere again እስቲ አንብቡት ይሄንን Ahead of time. ahead of time all right ስለዚህ ahead of time ስል ምን ማለት ነው what am I talking you have to finish your homework ahead of time or you should finish your work ahead of time so what do you mean by ahead of time ምን ማለት ነው ahead of time ስል Is it በጊዜ ለማለት ነው? በጊዜ? ጊዜ all right ahead ምንድነው ahead ምንድነው ቀድሞ ማለት ቀደም ስለዚህ ከተወሰነው ጊዜ ቀደም ብለን ስትይ ምን ማለት ነው ቀደም ብሎ ስትይ ምን ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ahead of time ማለት ቀደም ብሎ ከምን ከተወሰነው ጊዜ ማለት ነው ቀደም ብሎ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም ብሎ መጨረስ አለብህ በእኝ እስቲ ፕሮጀክቱን you should finish the project ahead of time ጎበዝ you should finish the project ahead of time ስለዚህ ምንድነው ፕሮጀክቱን ከተወሰነው ጊዜ ቀደም ብለህ መጨረስ ይኖርብሃል ያለች ነው ማለት ነው ይገባሃል ያለች ነው am I clear you should finish the project ahead of time do you understand me that's the meaning of ahead of ስለዚህ ከተወሰነው ጊዜ ከታሰበው ጊዜ ቀደም ብሎ ስትሉ ምን ነው ትሉት ahead of time I can arrive there ahead of time በስቲ there ahead of time I can arrive there ahead of time ማለት ከዛ ቀደም ከተወሰነው ጊዜ ቀደም ብዬ ደርሳለሁ ያልሽ ነው ማለት ነው do you understand me all right if you don't pray bestie oh if you don't do good things or if you don't pray you will die ahead of time I'm sorry all right do you understand ከተወሰነ ጊዜ no right okay it's for a sake of a sentence all right okay that's nice okay that's very good and number 5 is all the time see all the time but you see All the time. what do you mean by all the time ሁልጊዜ very good
for example I wash my face all the time ብል ምን በማንኛውም ጊዜ ወይም ሁል ጊዜ ዘወትር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በጣም ብዙ የተለያዩ ትርጉሞች ያላቸው በነገራችን ላይ all the time basically all the time ይሄ በማንኛውም ጊዜ ማለት ነው በማንኛውም ጊዜ ስለማንኛውም ጊዜ ልደውልልኝ ትችላለህ በይኝ እስቲ you can call me basically all the time speed up You can call me all the time. You can call me all the time. በማንኛውም ጊዜ at any time ማለት ነው ልደውልልኝ ትችላለህ any time ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዘወትር ማለት ነው ዘወትር ወይም ሁል ጊዜ ማለት ነው alright እንደዛ ማለት ነው እስቲ ለምሳሌ አሁን ዘወትር ሽሮ ነው የምበላው በለኝ እስቲ አትበላም በርግጥ I just want you to make sentences ችግር የለውም I eat shiro all the time I eat shiro all the time በልሲ I eat shiro all the time. Yeah ዘወትር ነው ሁሉ ጊዜ ነው የምበላው I eat shiro all the time Do you understand me I eat shiro all the time Okay ሌላው ደግሞ like እቺኛዋ ደግሞ በዳሽ ጊዜ ማለት ነው ማለት በዳሽ ጊዜ all the time ማለት ነው በዳሽ ጊዜ ለምሳሌ በማወራበት ጊዜ አታቋርጤ ስትሉ ምን ታያለሽ all the time I talk basically all the time I talk don't interrupt me yes or no very good all the time I talk basically all the time I talk don't interrupt me ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንደኛ አረፍተ ነገር እንስራ በማንኛውም ጊዜ ማለት ነው you can call me ስትሉ ምን አልቅድም you can call me all the time all the time በማንኛውም ጊዜ ልደውልልኝ ትችላለህ አላችሁኝ አይደል I eat shiro ብላችኋል እንግዲህ እኔ አይደለም I eat shiro all the time I eat shiro all the time አሸናፊ ብለሃል I eat shiro all the time ዘወትር ነው ሽሮ የምበላው ማለት ነው and then all the time but see all the time I say something I say የሆነ ጊዜ ባልኩ ቁጥር all the time I say something he interrupts me very good he interrupts me ምን ማለት ነው ይሄ የሆነ ነገር ባልኩ ቁጥር እሱ ያቋርጠኛል ነው ጣልቃ ይገባል ነው ያቋርጥብኛል ነው all the time I say something yeah all the time I say something you're not happy ደስ አይልህም አንተ የሆነ ነገር ባተናገርኩ ቁጥር ምናምን ነገር all the time I say or all the time I ask you for money you drop your face you drop your face why the long face all right okay so ስለዚህ ስለ ገንዘብ ባወራው ቁጥር ወይ ስለ ገንዘብ የሆነ ነገር ባልኩ ቁጥር ፊትህን ትጥለዋለህ ነው አይደል you part yes or no that's very good ስለዚህ all the time ስንትርጉም አለው ማለት ነው three different things አንኛ በማንኛውም ጊዜ anytime ምን ማለት ነው anytime ሌላው ዘወትር ሁሉ ጊዜ ስትሉ ደግሞ ይሄ ማለት አለ ፕላስ እንደገና በዳሽ ጊዜ ማለት ነው when okay do you understand me all the time I learn English እንግሊዝኛው ማርበት ጊዜ I'm fully focused yes or no say it again all the time I learn English I'm fully focused ማለት እንግሊዝኛው ማርበት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ምን ነው ትኩረት ይዛጋ ነው ያላችሁ ነው ማለት ነው am I clear okay any confusion please okay is it clear that's really nice okay so ሌላው ደግሞ አሁን መነግራችሁ the time is up የሚል ነገር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ the time ምን ማለት ነው the time is up the time is up the time is up the time is up let's go ጊዜው አልቋል እንሂድ ጊዜው በቃ ወደ መጨረሻው አቃይ ነው ጊዜው መጨረሻው ነው ስትሉ ምን the time is up let's go the time is up let's go the time is up let's go yeah the time is up you have to submit your assignment yes or no yeah ስለዚህ ጊዜው አልቋል ወደ መጨረሻው አካይ ነው ስትሉ ምን ነው የምትሉ the time is up the time is up say the time is up say it again the time is up ትላላችሁ ብዙ ሰው hey teacher time is up ይላል አይደል ምን ነው አልቋል እያለ ነው ወደ መጨረሻው አካይ ሲደርስ ምን ይላል ማለት ነው the time is up ትላላችሁ ማለት ነው okay is that clear yes okay that's it do you have anyone please any confusion I'm sorry not anyone but anything was not clear huh it's clear yeah all right that's it okay the other one is all this time but see all this all this time ምን ማለት ነው all this time what do you mean by all this time ይሄን ያህል ጊዜ ይሄን ሁሉ ጊዜ የት ነበርክ ይሄን ያህል ጊዜ በለኝ እስቲ ይሄን ሁሉ ጊዜ የት ነበርክ where have you been all this time በልሲ where have you been all this time ለምሳሌ አሁን የሆነ ሰው ለምሳሌ ቆይቶ ምናምን ነገር መጣ ይሄን ሁሉ ጊዜ ግን የት ነበርክ ስትሉ where have you been
all this time ይሄን ሁሉ ጊዜ ምን ማለት ነው ይሄ ይሄን ሁሉ ጊዜ ይሄን ሁሉ ጊዜ የት ነበርክ እስቲ ምን አላችሁ በእንግሊዝኛ ይሄን ሁሉ ጊዜ የት ነበርክ where have you been where have you been all this time ይሄን ሁሉ ጊዜ የት ነበርክ ግን you understand me where have you been all this time do you understand me ሲመለስ I have been to right somewhere else I've been to Italy I've been to Paris I've been to okay I think you told me the most favorite place right you wish to go right all right what about you what is the most favorite place for you to go Paris that's the land of freedom right okay so that's like all this time ይሄን ሁሉ ጊዜ ስትሉ ምን ምትሉት ማለት ነው ምን ታላችሁ all this time ነው ምትሉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ጊዜ ስጠብቅ ነበር ስትሉ ምን ትላላችሁ I have been waiting for you all this time በሉ እስቲ I've been waiting for you all this time ይሄን ሁሉ ጊዜ ስጠብቅ ነበር but now I don't have the patience all right yes sir all right to live with you አይባልም እንጂ ላረፍተ ነገሩ ድምቀት ነው right do you understand ስለዚህ all this time እስቲ በሉ እስቲ all this time ስለዚህ ይሄን ሁሉ ጊዜ ይሄን ያክል ጊዜ ስትሉ ከዚህ በኋላ all this time ይሄን ሁሉ ጊዜ ይሄን ያክል ጊዜ ስትሉ እነዚህ በጣም ጽድት ያለው ኤክስፕሬሽንስ ናቸው right ሁሌ ለምን እንላቸዋለን በአማርኛ አይደል so ያንን ነገር ወደ እንግሊዝ ያመጣችሁ ማውራት የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው አሁን ቀሪ የተወሰኑ አሉ እነሱን አሳያቸዋለሁ አንብቡት ይሄንን at one በሉ እስቲ at one time በሉ እስቲ so what do you mean by at one time ለምሳሌ አሁን at one time ስትሉ ማለት ነው at one time እስቲ ምን ማለት ነው እስቲ at one time በሉ እስቲ all right okay ይታያችኋል okay at one time በሉ እስቲ at one time ምን ማለት ነው at one time ንገሩኝ እስቲ at one time በአንድ ጊዜ ጎበዝ and then what is the other one ድሮ ትላላችሁ ቀድሞ ድሮ ምናምን ስትሉ ማለት ነው ስለዚህ ድሮ አጭስ ነበር በሉ እስቲ I used to smoke at one time ድሮ አላጨስም ነበር በሉ እስቲ I didn't used to smoke አሁን ታጨሳለሁ ማለት ነው ግን እሱ ትርጉሙን አውቀሻል ግን እሺ good all right ስለዚህ I used to አረ የታባቱ ማጨስ ምናምን ይቅር እንደውም ይሄ ነገር I used to cry በሉ እስቲ I used to cry a lot at one time ድሮ አለቅስ ነበር በጣም አለቅስ ነበር ነው ድሮ በጣም አለቅስ ነበር ነው I used to cry a lot at one time ስለዚህ ድሮ ስትሉ ምን ነው የምትሉት at one time ነው የምትሉት all right I was rich በሉ እስቲ I was rich በሉ sorry I was rich at one time ድሮ ምን ነበርኩ ነው ሀብታም ነበርኩ I was rich at one time say it again I was rich ድሮ ተወደኝ ነበር በስቲ አንዱ you loved me at one time ድሮ ወደኝ ነበር ነው okay you loved me at one time ድሮ ወደኝ ነበር ነው right do you understand me all right that's it ስለዚህ at one time ማለት ነው ድሮ ማለት ነው እንደገና እስቲ በአንድ ጊዜ በሚለው እንስራ በአንድ ጊዜ በሚለው ለምሳሌ ሁለት ስራዎችን በአንድ መስራት አልችልም ስትሉ I can't manage two jobs at one time that's very good okay I can't manage two jobs at one time ሁለት ስራዎችን በአንድ ማስኬድ አልችልም at one time at one time ማለት ነው ሁለት ስራዎችን በአንዴ ማስኬድ አልችልም I can't manage two jobs at one time can you manage two jobs at one time no I can't all right you can't yes or no ስለዚህ ሁለት ስራዎችን በአንዴ ማስኬድ አልችልም ስለዚህ በአንድ ጊዜ ስትሉ at one time ትላላችሁ በድሮ ጊዜ ስትሉ at one time ትላላችሁ ማለት I hope it's clear yes or no ገብቷል አሁን all right that's very good okay and number 9 is at that time but see at that time ምን ማለት ነው at that time በዛን ጊዜ ያን ጊዜ አይደል ያን ጊዜ በርሲ በዛን ጊዜ ያን ጊዜ ማለት ነው የት ነበርክ ያን ጊዜ በእኝ እስቲ where were you at that time where were you at that time right yes or no where were you at that time ለምሳሌ አሁን የሆነን ሰው የሆነ እንትን ታሪክ እያወራሹ እንጃ ያላቀውም ቢልሽ where were you at that time የት ነበርክ በዛ ጊዜ ትላለች እሺ በርሲ where were you በሲ where you
at That time. at that Time. time at that time በዚህ ጊዜ ስትሉስ ምን ትላላችሁ? This time. at this time or this time ማለት ትችላላችሁ አይደል? ስለዚህ where were you Where were you at that time በዛ ጊዜ የት ነበርኩ? where were you at that time? Yeah, I was in Dubai. I was in, right? You may have it. Why? You'll have this. Okay, it's already burned it. It's burn it. Is it? Oh, yeah. All right. Okay. So I was in Dubai. I was in Paris. This guy loves Paris. Yeah. All right. I was in Paris. ስለዚህ እዚህ ጋር የት ነበርክ በዛን ጊዜ ያኔ ምናምን ስትሉ at that time የሚለው ተቀበላችሁ። at this time ስትሉ ደግሞ በዚህ በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። at this time. Do you understand me? Yes. At that time? At this time. That? This. Do you understand me? ስለዚህ ስለአሁኑ ስትወሩ ምን ትላላችሁ ማለት ነው? At this time and then at that time. All right, that's it. And what is the last one? The last one is, at the same time. At the same time, but you see, At the same time. at the same time. ምን ማለት ነው? ራሱ self explanatory ነው። the same የሚለው at the same time በተመሳሳይ ጊዜ አላችሁ አይደል እንዴ? ለምሳሌ ሲያረፍተ ነገር ሲሞክሩ እስቲ በተመሳሳይ ጊዜ I can do two things at the same time. Can do two things at the same time. Very good. They came at the same time. They came at the same time. በተመሳሳይ ጊዜ ነው የመጡት። They came what? At the same time ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ምን ኤክስፕሬሽንስ ናቸው? These are expressions related to time አይደል? ከጊዜ ጋር የተገናኙ ምንዎች ናቸው? expressions ናቸው ማለት ነው። Am I clear? These are really important for your English fluency. እንግሊዝኛችሁ ቅልጥፍ እንዲል በጣም ይረዷችሁ ናቸው ማለት ነው። And then I hope you got a very good lesson. በጣም ጥሩ ሌሰን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እነዚህና መሰል ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ያርጋችሁ የዶል ምልክቱን ከተጫናችሁ ኖቲፊኬሽን ደርሳችኋል። ባጭሩ እሱ ነገር ማየት ትችላላችሁ በደንብ ማለት ነው። Don't forget. And then to subscribe to my YouTube channel again. Anybody who is interested ደግሞ ለመማር የሚፈልግ ሰው ካለ ፊዚካሊ ማለን ክላስ ሲኤምሲ ሚካኤል ላይ መጥቶ መማር ይቻላል። ኦንላይንም የትኛውም ሀገር የትኛው ቦታ ሆኖ መማር ይቻላል። Give us a call. We can teach you English. All right. Thank you so much.